बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 अक्टूबर मंगल का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर डालते हैं एक नज़र। आज पूरे 30 दिन बाकी रह गए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने में, क्योंकि उनका जो पहला नोटिफिकेशन हुआ है वो 3 साल के लिए हुआ है और उसके बाद फिर कानून में तब्दीली की गई, मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई। ये एक आइनी और कानूनी सुकम बाकी है और इसलिए उनको अपनी मुद्दत मुलाजमत जारी रखने के लिए एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको एक्सटेंड किया जाएगा, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, अदरवाइज़ ये मामला लटका रहेगा। इसलिए ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अदालत सब कुछ इसी नुक्ते के गिर्द घूम रहा है। आखिरी 30 दिन का खेल है, ज़रा मैं भी और आप भी होशियार रहें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आज है मंगल का दिन, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन। मुलाकातियों की फहरिस्त 6 लोगों पर मुश्तमिल अडयाला जेल के हुक्काम तक पहुँचा दी गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, मोहम्मद सोहेल खान आफरीदी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सलमान अकबर राजा साहब हैं, सेनेटर मशल यूसुफजई हैं और उज़ैर भंडारी साहब हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, और एडवोकेट हुसैन सुंबल साहब हैं। ये 6 नाम अडयाला जेल हुकाम तक पहुंच चुके हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कि आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात आज हो सकेगी या नहीं, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और वो डेवलपमेंट है कि कोर कमांडर पेशावर उनकी मुलाकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी से हो चुकी है। ये 1-on-1 मुलाकात हुई, जुमे के रोज़ हुई और उसमें तमाम तर उमूर पे डिस्कशन की गई। उससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जो कि मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि पहले एक जूनियर अफसर ने एक हरकत की और उस हरकत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एम्बेरस करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की। लेकिन सोहेल खान आफरीदी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो जाती और जब तक उनसे वो हिदायत नहीं ले लेते और उस वक्त तक वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि इत्तलाआत के मुताबिक सोहेल खान आफरीदी साहब को वो जूनियर अफसर कोर कमांडर के पास ले जाना चाहते थे और वहाँ चाय की दावत पे उन्हें कहा जा रहा था कि वहाँ जाएं। लेकिन बहरहाल ये जो कन्फ्यूजन और ये गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई और उसके बाद कोर कमांडर ने खुद वज़ीर आला से रब्ता किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी के साथ एक अच्छी खुशगवार मुलाकात हुई और बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो एक ज़िम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं और किसी भी सूरत में पाकिस्तान के आइन, कानून और पाकिस्तान के अवाम के मफादात से बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए ये बात उन्होंने अच्छे तरीके से कन्वे की और हमारी इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात बहुत खुशगवार रही और किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई। और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोर कमांडर हाउस में दावत दी गई कि वो आएँ और उनको सिक्योरिटी मामलात पे ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कि एक रिवायत है। तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ये कहा कि पहले वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो अगला कदम उठाएंगे, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती, जब तक गाइडलाइन नहीं ली जा सकती, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं कोई बहुत बड़े फैसले कर सकूं। इसलिए ये ज़रूरी है। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो ज़्यादा इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब की आज मुलाकात हो जाएगी। और इस सिलसिले में उससे पहले सोहेल आफरीदी को अंडर प्रेशर करने के लिए बहुत छोटे छोटे बोने किस्म के लोग जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं और धमकाया जा रहा है और उनको ऐसे धमकाया जा रहा है कि पता नहीं वो खुदा ना खास्ता कोई इंडिया के शहरी हैं या इंडिया के किसी सूबे के वज़ीर आला हैं, इस तरीके से उनको डराया जा रहा है। तो बाज़ औक़ात शाह से ज़्यादा जो शाह के वफ़ादार होते हैं और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उन्हें अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपने पेरोल को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें वो कर जाते हैं और फिर नुकसान होता है
शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने का शाह को ज़्यादा नुकसान होता है, वफादार जो हैं वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल ये तो एक खबर है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मामलात बड़े पेचीदा हैं और इन 30 दिनों में, और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो भी रुके हुए हैं। तोशाखाना रुका हुआ है और 9 मई के मुकदमात रुके हुए हैं, और इसके साथ साथ उनकी मुलाकातें भी बहुत महदूद की गई हैं। और ख़तरा ये है, इस बात का शुबा किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें ओपन कर दी गई और उसके नतीजे में इमरान खान साहब का पैगाम आएगा और वो नवंबर में किसी भी दिन वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, और वो कॉल जो है वो मुल्क गिर होगी, और वो बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो वो कॉल यकीनन रुकावट पैदा कर सकती है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन में, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं कि दूसरी साइड पे भी कुछ नाराज़गियाँ चल रही हैं, और मियाँ साहब भी नाराज़ हैं, और वो भी मुंह सुजाए बैठे हैं कि उनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं हुई, और साथ ही साथ वो आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म बनने के बजाय उन्हें जाली फॉर्म 47 सौंप दिया गया, और उसके बाद फिर उनकी हर तीसरे दिन किट भी लगाई जाती है और उनको रुस्वा भी किया जाता है, और फिर जो फोर्ज्ड जो इलेक्शन के नताइज थे उनके हल्के के वो भी मीडिया को दिखाए जाते हैं, और फिर एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास पॉकेट से उनको प्रोपेगेट करवाया जाता है। तो मियाँ साहब ये समझते हैं कि उनके हल्के का मामला जो है बार बार मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है, डिजिटल मीडिया में आता है, जिसमें वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से हार गए हैं मुबैना तौर पर, और उनमें काफ़ी नताइज तब्दील किए गए हैं। तो उनका ख्याल है कि बाकी किसी और हल्के का क्यों नहीं आता, सिर्फ मेरे हल्के को बार बार क्यों बयान किया जाता है मीडिया में। इसका मतलब है कि अंदर कोई बैठा है जो मुझे रुस्वा कर रहा है। इसलिए मियाँ साहब भी कोई ज़्यादा खुश नहीं, नाराज़ हैं, लेकिन चूँकि वसीतर एजेंडा है और वसीतर अंदरूनी और बैरूनी एजेंडा है, इसलिए उसकी तकमील के लिए मियाँ साहब फिल वक्त खामोश हैं। बहरहाल अगली खबर है मरीम साहबा के हवाले से, और मरीम साहबा की जी सिक्योरिटी, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का अमला तब्दील कर दिया गया है। मुरीद के मामले के बाद, मुरीद के कत्लेआम TLP का वाक़या और रिजवी बरादरान का लापता होना, वो किसकी कस्टडी में है किसकी नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। IG पंजाब ने, ख़ास तौर पे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके साथ थे CCD के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह IG सोहेल जफर चट्ठा। उन दोनों अफसरान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी मरीम साहिबा ये समझ रही हैं कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी उनको ज़ाती तौर पे डैमेज किया है, और उसमें जिस तरीके से IG उस्मान अनवर ने बड़े धड़ल्ले से बताया कि एक तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, 670 जो पुलिस मुकाबले हुए 500 और 670 हलाकतें हुई, उससे अपने आप को डॉक्टर उस्मान अनवर ने अलग कर लिया, और बताया कि वज़ीर आला ने एक खसूसी महकमा बनाया है CCD, और उसके सरबराह लगाया है सोहेल जफर चट्ठा साहब को। तो ये सब कुछ वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद सोहेल जफर चट्ठा साहब ने कहा कि ये तो हम वज़ीर आला के विजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वज़ीर आला का विजन था तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारे पुलिस मुकाबले कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें भी जो कन्वे की गई हैं, किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं बता सकता, किसी भी तरीके से कन्वे की गई हैं, उसमें भी सिविल क़यादत पे फॉर्म 47 की उस पर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है मुरीद के वाले मामले के। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी एनहांस कर दी गई है, सिक्योरिटी का सारा अमला तब्दील कर दिया गया है, चीफ सिक्योरिटी अफसर तब्दील कर दिए गए हैं, और सबकी सिक्योरिटी भी हो रही है, स्क्रीनिंग भी हो रही है, और उनके चेक किए जा रहे हैं, उनका वो जो है नफ्सियाती टेस्ट वो भी हो रहे हैं, और सबको बड़ा बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि ये बात मौजूद है कि नाखुशगवार वाक़यात पाकिस्तान में होते रहे हैं। और इंदिरा गांधी साहबा के साथ भी यही हुआ था, और क्योंकि ये मामला ऐसा ही होता है, जब उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे
حملہ کیا تھا اور آپریشن کیا تھا، اس کے بعد ان کے ہی سیکورٹی گارڈز نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ہے دوسرا واقعہ ہے گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کا، اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اور اس لیے یہ ایشوز جو ہیں بڑے سینسیٹیو ہیں، تو اس لیے مریم صاحبہ کی سیکورٹی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، سیکورٹی کا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ نے ایک قدم اٹھایا ہے، علماء حضرات اور تمام مساجد کے جو خطیب ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کے لیے اور ہر مسجد کے امام کو 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا اعلان کیا ہے پنجاب کی تمام مساجد کے لیے۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اور لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا۔ مزمل اسلم صاحب خیبر پختونخوا حکومت کے سینئر مشیر ہیں، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت 2021 سے 16,880 امام مسجد کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ ادا کرتی ہے۔ پنجاب کا انہوں نے کہا صابن سلو ہے، مگر اچھی بات ہے خیبر پختونخوا کے عملی کام کو پنجاب کاپی کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے اس کا بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو مرید کے قتل عام کی وجہ سے ایک بدگمانی اور جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کو کم کیا جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بنے۔ تو بہرحال اگلی خبر ہے جناب اس سے بڑھ کر، اور وہ ہے عدم اعتماد آزاد کشمیر میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس آزاد کشمیر میں یہ تو معلوم ہے، میں تو دے چکا ہوں کہ آپ کو خبر، کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہے ہیں۔ ایک حکومت بنائے گا، دوسرا اپوزیشن میں بیٹھے گا، اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ اور کیوں بیٹھے گی؟ اس لیے کہ اگلا جو 6 مہینے کے بعد الیکشن ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ 6 مہینے رہ گئے ہیں، اور ان 6 ماہ میں کیوں تحریک عدم اعتماد لا کے اور وزیر اعظم صاحب کو فارغ کیا گیا؟ تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا آزاد کشمیر کے۔ وہ پہلے بھی لوٹا کریسی چل رہی تھی، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، اور ویسے بھی آزاد کشمیر میں بہت زیادہ اس وقت انریسٹ ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اور پہلی دفعہ غیر معمولی طور پہ وہاں پہ گولیاں بھی چلیں، شہریوں کو بھی جاں بحق کیا گیا، شہید کیا گیا، اور جنازے بھی لوگوں نے اٹھائے، احتجاج تھا، تو نہیں سنبھالا گیا معاملات، اور پھر مرکز سے بھی پولیس گئی، رینجرز بھی گئی، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب آزاد کشمیر میں کیوں 6 مہینے پہلے حکومت تبدیل کی جا رہی ہے؟ تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ارکان کا تقرر ہونا ہے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر یہ کام کریں گے، ایک حکومت میں ہوگا، ایک اپوزیشن میں ہوگا، اور دونوں مل کر نیا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر کریں گے۔ تو یہ ہے صورتحال وہاں کی آزاد کشمیر کی۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب دوبارہ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اور اس میں جو اگین وہاں پہ بھی پنجاب قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر ہونا ہے۔ نامینیٹ کر دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور تمام کے تمام میجورٹی ان کے ساتھ ہے۔ اور سینٹ میں سینیٹر راجہ عباس صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن کیا گیا ہے، مقرر نامزد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، کیونکہ قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب، سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب، پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن احمد خان بھچو صاحب، تینوں کو نااہل قرار دے کے 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنا کے فارغ کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا پھر حل نکالا، اور اس کا حل یہ نکلا محمود خان اچکزئی اور سینیٹر راجہ عباس کو لیڈر آف اپوزیشن نامزد کر دیا۔ پنجاب میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہاں پہ تقرری کر دی گئی، لیکن محمود خان اچکزئی اور سینیٹر راجہ عباس کا راستہ روکنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو مولانا کے پاس اس لیے گئے تھے کہ ہم آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بناتے ہیں، تو آپ حامی بھریں، باقی بندے شندے توڑ لیں گے، اور ہم بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے، پیپلز پارٹی والے بھی، تو آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔
تو پہلی اطلاع کے مطابق، پہلی اطلاع آخری نہیں، پہلی اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا ہے، کیونکہ اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن بن جاتے ہیں تو پھر ایک تو بات ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، نمبر ایک، نمبر دو نمبر کام ہے، خیر 2 نمبر سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فارم 47 والے سارے بیٹھے ہیں، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی اور سنی اتحاد کونسل کی لے کے بیٹھے ہیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مولانا صاحب بول نہیں سکیں گے، اور ان کو کہا جائے گا لو جناب اب آپ کو فیڈرل منسٹر کا درجہ بھی مل گیا، پروٹوکول بھی مل گیا، سٹاف بھی مل گیا، اور منسٹر زن کے میں کوٹھی بھی پکی ہو گئی، لہذا اب آپ آرام کریں اور اب آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں اس لیے شاید ابھی تک کچھ چیزیں رکاوٹیں پیدا کریں گی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو بیرونی دورے ہیں وہ الگ سے چل رہے ہیں، پچھلا ولاگ ضرور سن لیجئے گا، اس میں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں کس طریقے سے سبک رفتاری کے ساتھ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اور آرمی چیف جنرل صاحب اور دوسرے شہباز شریف صاحب دونوں متحرک ہیں اور مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور یہ معاملہ بھی اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے آگے جا کے کیا صورتحال اختیار کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔